Έρχονται, έρχονται, ναι! Τα είδες? Πάλι τα μήλα πήραν τις μπροστινές θέσεις στον μπολ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω έχουν από μας. Άντε. Άκου, πρέπει να μιλήσουμε οι δυο μας. Ραντεβού στο ίδιο μπολ μόλις νυχτώσει και έχουν φαγωθεί όλα τα άλλα φρούτα. Εδώ μας ακούν τα υπόλοιπα μήλα. Έγινε. Δεν μπορώ ακόμα να ηρεμήσω από το πρωινό. Όσο θυμώνω νομίζω ότι γίνομαι περισσότερο ραδιενεργή. Δηλαδή εκπέμπουμε ακτινοβολία? Όχι καλέ, άλλο η ακτινοβολία και άλλο η ραδιενέργεια. Εμείς οι μπανάνες είμαστε ελαφρώς ραδιενεργές, επειδή είμαστε πλούσιες σε κάλιο. Ένα από τα φυσικά ισότοπα της ραδιενέργειας είναι το κάλιο 40, το οποίο και είναι ραδιενεργό. Κάνουμε δηλαδή κακό? Πρέπει κάποιος άνθρωπος να φάει ένα φορτηγό γεμάτο μπανάνες για να ενεργοποιηθεί ψευδή συναγερμό σε έναν ανιχνευτή ακτινοβολίας. Κανένας δεν μπορεί να φάει μόνος του ένα φορτηγό από εμάς. Καλά, μόνο εμείς οι μπανάνες είμαστε ραδιενεργές. Όχι βέβαια, η ραδιενέργεια είναι παντού. Άκου για να μαθαίνεις. Com hem vist, la radioactivitat està en tots llocs i no és bona ni roïn, simplement està, és inevitable. Està en el menjar que mengem, està en els dits dels nostres cossos, està en el nostre entorn. Segurament conegueu que les bananes tenen potassi. Entre tots els isòtops del potassi, hi ha molts en la natura, està l'isòtop potassi 40. El potassi 40 es dona en un 0,02% del potassi natural i és radioactiu. És per això que necessitem utilitzar una altra font que tinga molt més potassi. Per exemple, aquesta sal és clorur de potassi i es pot trobar de manera molt barata en tendes especialitzades. El detector que utilitzarem, el Geiger, és un GMC, aquest és el model 300, hi ha molts altres al mercat, altres marques també, i aquest té un preu d'uns 100 euros, que és una cosa assequible, no és última tecnologia, diguem-ne, en detectors, però és perfecte per propòsits educacionals. Si mesurem la radioactivitat de fons, la radioactivitat ambiental, actualment ens està donant uns 14 comptes per minut i en una estona que ha estat engegat l'instrument ha donat un màxim d'uns 27 comptes per minut. Ara posarem el nostre detector Geiger a prop de la sal, clorur de potassi, i el deixarem mesurant una estona. Veiem que el màxim ha pujat fins a 34 comptes per minut, ara està pujant fins 41, 42, tenim un màxim de 45, i aquest que hem fet és un experiment perfecte que es pot fer per a demostrar che la radioattività ens envolta e che sta in totes bandes. Quindi alcune rocce che contengono potassio sono radioattive, ma una dose molto bassa, circa l'equivalente di 3 banane. Chissà se questa informazione può essere utile per i geologi che studiano le rocce, perché il decadimento radioattivo inizia proprio quando si forma la roccia, quindi è una sorta di cronometro sempre attivo. In pratica ci permette di dargli una data, metodo che viene chiamato datazione assoluta. Ma per farlo abbiamo bisogno di andare in campagna, trovare una roccia, assicurarci che contenga materiali radioattivi, portarla in laboratorio, farla analizzare, in pratica sembra costoso. Infatti, nella maggior parte dei casi, i geologi per dare una data a una roccia utilizzano un altro metodo, chiamato datazione relativa. Ci basta sapere che quello che si trova più vicino alla superficie terrestre in genere è più giovane di quello che si trova in basso, ma purtroppo non sempre funziona così. Fortunatamente funziona per le carote di sedimenti, non questi arancioni, quelle che prendiamo da sotto la superficie terrestre e a volte dai fondali marini, come questa che è stata recuperata vicino al Golfo del Messico. Guardatela che carina. In questo caso sappiamo veramente che c'è quello che c'è in superficie è più giovane di quello che c'è in basso. Ce lo dicono i fossili marini che sono stati ritrovati nella parte più bassa. E guardate, a un certo punto c'è una discontinuità, dal beige si passa al verde. Sembra che è cambiato completamente l'ambiente. Chissà, magari è stato un evento inatteso, come magari un meteorite che ha impattato il pianeta Terra e ha fatto scomparire i dinosauri. Visto quante cose abbiamo imparato soltanto leggendo un pacchetto di sedimenti e senza utilizzare né radioattività né banane. Quindi ora la mia banana posso mangiarla. Con tutto questo camminare devo reintegrare potassio.